शफी जान साहब, अगर हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चल सकें तो जब आप की हुकूमत जो है वो जब शुरू हुई और पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वज़ीर इत्तलात जो वफाकी हैं उनकी जानिब से की गई, अता तारड़ की जानिब से, तो उनकी जानिब से सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर दहशत गर्दी के हवाले से जो है वो मात लगाए गए, मनशियात के हवाले से ये इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन 100 दिन के अंदर हमने देखा कि इस हवाले से कोई प्रूफ जो है वो चीज़ अभी तक सामने नहीं हो सकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये इल्ज़ामात जो हैं इनके बाद आपको डिलीवर करने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो? देखिए, जहां तक सोहेल आफरीदी साहब की बात है और उनकी नॉमिनेशन की बात है, 8 अक्टूबर को वो नॉमिनेट होते हैं, इमरान खान साहब उनको नामजद करते हैं। ठीक है। और 8 अक्टूबर से लेके आज तक वफाकी हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी हो या मुख्तलिफ इदारे अगर आप देख ले तो तमाम तर चीज़ें उनकी अगेंस्ट थी। एक साहब यहाँ पे आते हैं, वो 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, कभी उनको स्मगलिंग के साथ लिंक किया जाता है, कभी दहशत गर्दों के साथ लिंक किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इन 100 दिनों में जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने तहरीक को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से वो गवर्नेंस को आगे लेके जा रहे हैं और जिस तरीके से वो अवाम के दिलों पे राज कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। इस वक्त वो एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने उनके कंधों पे डाली और जिस तरीके से जिस ऐसा तरीके से वो स्ट्रीट मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। तहरीक इंसाफ की तहरीक की बात करें तो तहरीक में एक नई रूह आ गई है उनके आने से, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, लोगों की उम्मीद वो बन चुके हैं। और इमरान खान का अक्स उनके चेहरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के लोग और पाकिस्तान की अवाम जो है उस उनमें देख रही है। तो लेकिन देखिए, आपने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की बात की है शफी जान साहब, तो जो आप ही के सूबे के अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबादुल्ला, उनकी जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और उन इल्ज़ामात के साथ साथ अगर गवर्नेंस की बात करें तो उन्होंने गवर्नेंस को इंतहाई गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए ये भी कहा है कि तालीम और सेहत के मंसूबे जो हैं वो अभी तक कोई शुरू नहीं हो सके हैं, प्राइमरी स्कूल तक जो है वो नहीं बनाया जा सका है। फिर आप जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं उस पर भी वो सवालात उठा रहे हैं कि मैंडेट आपको मिल गया है, अब आप गवर्नेंस करें बजाय इसके स्ट्रीट मूवमेंट अपने ही सूबे में करने का क्या मकसद है? जहां तक डॉक्टर इबाद साहब की बात है तो डॉक्टर इबाद साहब तो भर्ती किए हुए लोग हैं, नून लीग के जितने भी लोग हैं तो फॉर्म 47 की पैदावार है। इनकी वक़्त क्या है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लगाते हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात है, जहाँ तक कॉलेजेस की बात है, तालीम की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, आज भी हम पंजाब और सिंध से आगे हैं। मैं तो बारहा ये बात इनको कर रहा हूँ कि आए मनाज़रा करते हैं, नून लीग को भी चैलेंज करते हैं और पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज करते हैं। हम अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लाते हैं, आप अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लाएं, जिसमें कोई सियासी बात नहीं होगी, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड बात होगी। हमने कितने कॉलेजेस बताए, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, हमारा हेल्थ का जो एक सेहत कार्ड या हेल्थ का बजट कितना है, इनका कितना है, तो ये सारी चीजें सारी अवाम के सामने रखते हैं। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि इनकी जो तमाम तर फोकस है वो तहरीक की जानिब है और गवर्नेंस का हाल इस सूबे में अच्छा नहीं है। अगर सूबे में गवर्नेंस का हाल अच्छा नहीं होता तो हम तीसरी दफा हुकूमत में नहीं होते। देखिए, आप कह रहे हैं कि इबाद साहब जो हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं और वो उनको जो है वो भर्ती किया गया है, तो एक ही सूबे का इलेक्शन जिसके अंदर जो है वो आप इलेक्ट होते हैं तो वो इलेक्शन दुरुस्त है, लेकिन वही अगर दूसरी जमात का बंदा इलेक्ट होता है तो वो भर्ती किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आपकी अपनी बात में या तो धांधली होती है या नहीं होती। नहीं, हमने तो शुरू से हमारा यही मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हमसे इस नशिस्तें छीनी गई हैं। तैमूर जगड़ा की नशिस्त हो गई, कमरान बंगश की नशिस्त हो गई या डॉक्टर इबाद साहब को जो नशिस्त मिली हुई है, ये हमारी नशिस्तें थी। यहाँ पे 1600 वोट को 16,000 बनाया गया है, यहाँ पे 2400 वोट को भी 24,000 बनाया गया है। हमारा तो डे वन से यही मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे साथ दांधली हुई है। जहाँ हम 91 सीट्स जीत रहे हैं, वहाँ पेशावर की कुछ शहर की कुछ सीटें हम कैसे हार सकते हैं। तो ये सारी चीजें सारी कौम को पता है कि किस तरह इन लोगों को ये सीटें दी गई, किस तरह इनको भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद इनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो रोजाना इनको इनका ट्रांसक्रिप्ट दिया जाता है और वही ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते पढ़ते रात तक सो जाते हैं और तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। इमरान खान और सोहेल आफरीदी साहब पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात ये लगाते हैं। अच्छा शफी जान साहब, 10 से ज़ायद जो है वो फेरे लगाए गए हैं अडयाला के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर नंबर गलत हैं तो आप दुरुस्त भी कर सकते हैं, जो सोहेल आफरीदी साहब हैं उनकी तरफ से। तो ये जो 10 से ज़ायद फेरे लगे हैं, उन फेरों का कोई हासिल वसूल भी नहीं था और वो जो टाइम था गवर्नेंस का, और आपके ऊपर बहुत तनकीद ये की जा रही है कि वो वक्त जो गवर्नेंस पे लगाना चाहिए था वो फेरों पे लगा दिया और उनका कोई हासिल वसूल भी नहीं हुआ।
نہیں صبح میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ پھیرے کی بات، یہ پھیرا جو لفظ ہے مجھے اس سے جی مجھے اس پہ بالکل، اعتراض ہے. آپ کر آپ سکتے ہیں وزٹ کہہ اعتراض. سکتے ہیں. 10 دفعہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اڈیالہ گئے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، جو وزٹ ان کو کا اردو میں پھیرا ہی کہتے ہیں شفیع جان صاحب. نہیں پیرا جو جس سینس میں آپ پیرا کہہ رہی ہیں وہ مجھے بھی سمجھ ہے اور آپ کو بھی چکر. سمجھ ہے. جی جی. ہم 10 دفعہ وہاں جا چکے ہیں، 10 دفعہ ہی ایک الیکٹڈ سی ایم کو اپنے لیڈر سے نہیں ملایا گیا، جبکہ عدالتی حکم موجود ہے کہ ٹیوزڈے کے دن عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے ہو، ان کی وکلا سے ہو، اور تھرسڈے کو ان کی ملاقات جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہو. ہمارے پاس عدالتی حکم بھی ہائی کورٹ کا موجود ہے جس میں صاف واضح لکھا گیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے اپنے قائد عمران خان صاحب سے، لیکن حکومت اپنی ہٹ درمی پہ ٹھہری ہوئی ہے. حکومت ہی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہی ہے. اگر سہیل افریدی صاحب ایک ہی الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں پورے پاکستان میں، باقی 3 لوگوں کو تو بھرتی کیا گیا یا فارم 47 کے ذریعے ان کی گورنمنٹ بنائی گئی، اس کے باوجود ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرائی گئی. گورننس کی بات جہاں تک ہے تو میں پہلے بھی اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ اس تمام تر حوالات کے باوجود جہاں پہ ہمیں NFC کا اپنا شیئر نہیں مل رہا، جہاں ہمیں PSDP میں اپنے شیئر نہیں مل رہا، یہاں پہ ایک ملٹری آپریشن ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی گورننس پنجاب سے اور سندھ سے بہت بہتر ہے. وادی تیرہ کی آپ نے بات کی، آج بھی جو ہے وہ وادی تیرہ میں آپ گئے تھے وہاں پر، اور جو وہاں پر اس وقت ظاہر ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہاں پر وہاں وادی تیرہ کے لوگ جو ہیں وہ کچھ مشکلات کا شکار ہیں. آپ کی انتظامیہ، آپ خود وہاں پر موجود تھے، پاک فوج کی جانب سے بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک جو کارروائی ہے، امدادی کارروائیاں ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی. تو یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر اس وقت جو آپ کی وہاں پر جو لوگوں کو ریلیف دینے کا آپریشن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بالکل وادی تیرہ میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ کہ کل میں نے پوری رات، اور مینا خان آفریدی صاحب نے اور عبد الغنی صاحب نے پوری رات روڈ پہ گزاری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. برف باری کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو امدادی کارروائیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا ہے. CM سہیل آفریدی صاحب آج وادی تیرہ میں موجود ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھیں ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ ملٹری آپریشن اس چیز کا حل نہیں ہے. ملٹری آپریشن یہ 20 سال سے اس سرزمین پہ کر رہے ہیں، 20 سال سے 22 بڑے آپریشن ہوئے، ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے. ان کا آڈٹ رپورٹ کہاں ہے؟ اگر وہ کامیاب ہے تو دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ان کو آباد کون کر رہا ہے؟ ایک آتا ہے آپریشن کرتا ہے، دوسرا ان کو آباد کرتا ہے، تیسرا پھر آپریشن کرتا ہے. تو کب تک خیبر پختونخوا کی حکومت تو جو یہ بھی کہہ سرزمین رہی ہے کہ جو KP کے گورنمنٹ ہے وہ خود دہشت گردوں کو بھتہ دیتی ہے، وہ دہشت گرد جو ہیں وہ PTI کے علاوہ سب کے اوپر حملے کرتے ہیں، PTI پہ کوئی حملے نہیں کرتے. یہ حکومت کی جانب سے اس الزام ہے، بیان کے آن دا بعد ریکارڈ ہے. اس بیان کے بعد ہمارے 4 لوگ شہید ہو چکے ہیں. یہ جو گیم ہمارے لیے سیٹ کی جا رہی ہے، جس قسم کی یہ بیانات دے رہے ہیں، ہم کو ان کے نشانے پہ لایا جا رہا ہے. جو بھی نقصان ہوگا، جو یہ بیانات دے رہے ہیں، یہ ان کے ذمہ ہوگا. کیا یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی شہادتیں ہو؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ CM سہیل آفریدی صاحب خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو یا کوئی ہمارے الیکٹڈ ریپ کو نشانہ بنایا جائے؟ یہ تو سیدھے ہمیں ان کے نشانے پہ لایا جا رہا ہے.